হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ইংলিশ এডুকেশন উইথ আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আজকে আমরা প্রোনাউনের আরো দুটো ভাগ আমরা শিখব। কি কি? তো দেখো, প্রোনাউনের আরো দুটো ভাগ, রিফ্লেক্সিভ অর এমফ্যাটিক প্রোনাউন্স আর একটা হচ্ছে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স। এই দুটো আজকে আমরা শিখব। আমরা আগের ভিডিওতে জেনেছি যে পার্সোনাল প্রোনাউন কি, পসেসিভ প্রোনাউন কি। এখানে আজকে লিখলাম পসেসিভ প্রোনাউনটা দেখো, মাই মাইন, ইয়োর ইয়োর্স, আওয়ার আওয়ার্স, দেয়ার দেয়ার্স, হিজ হিজ, হার হার্স, ইটস ইটস। এর রিফ্লেক্সিভটা দেখো কি হবে, মাই মাইন মাইসেলফ, মানে আমি নিজে। ইয়োরসেলফ এটা কিন্তু সিঙ্গুলার, কারণ আমরা জানি যে ইউ মানে একজনকে বোঝায়, ইউ মানে একের বেশি কেউ বোঝায়। তাহলে ইউ মানে সিঙ্গুলার প্লুরাল, যখন একজনকে বোঝাবে তখন ওটা হবে ইয়োরসেলফ, আর যখন একের বেশি হবে প্লুরাল তখন সেটা হয়ে যাবে ইয়োর সেলভস। আওয়ারসেলফ সিঙ্গুলার, আওয়ারসেলভস প্লুরাল, देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। तो अभी देखिए, आज हम लोग सीखेंगे प्रोनाउंस के और दो प्रकार जो है, रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दोनों आज हम लोग सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सीखे हैं कि पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है। आज ये फिर से मैंने लिखा कि पॉसेसिव प्रोनाउन क्या क्या है। माई माइन, मेरा, योर योर्स, तुम्हारा तुम्हारा, आवर आवर्स, देयर देयर्स, हिज हिज, हर हर्स, इट्स इट्स। और रिफ्लेक्सिव क्या है, माई सेल्फ, योर सेल्फ। यू का मतलब एक भी समझाता है, यू का मतलब एक से भी ज्यादा समझाता है, मतलब सिंगुलर प्लूरल दोनों ही है। योर सेल्फ मतलब सिंगुलर, योर सेल्फ प्लूरल। आवर सेल्फ ये भी सिंगुलर है, आवर सेल्फ ये प्लूरल है। देमसेल्व्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ। ये सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि मैं खुद ये काम किया और मैं ये काम खुद किया। एग्जांपल देखिए, बात आई डिड द सम माई सेल्फ, আমি কাজটা নিজে করেছি। এটা হলো রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন। দুটোর মধ্যে পার্থক্য দেখো, একই ওয়ার্ডটা থাকছে, ইউসেজটা ডিফারেন্টলি হচ্ছে। বুঝা গেল? কিভাবে ব্যবহার হবে সেটা আলাদা করে হচ্ছে। তাহলে আই ডিড দ্য সাম মাই সেলফ, আমি অঙ্কটা নিজে করেছি বা আমি অঙ্কটা করেছি নিজে। এখানে আমি লিখছি আই মাইসেলফ ডিড দ্য সাম, এটা হয়ে গেল এমফ্যাটিক প্রোনাউন। পার্থক্য কি? এর উপর বেশি জোর দিচ্ছি, আমি নিজে করেছি কাজটা। বুঝা গেল? এটা হয়ে গেল এটা হয়ে গেল রিফ্লেক্সিভ প্রোনাউন, আর এটা হয়ে গেল এমফ্যাটিক। জাস্ট জায়গা চেঞ্জ হয়ে গেছে। I myself did the sum. Number 2, you should do the work yourself. তোমার নিজে করা উচিত কাজটা। You yourself should do the work. দেখো, you yourself এখানে হয়ে গেল you yourself, মানে এখানে সিঙ্গুলার বোঝাচ্ছে, চেঞ্জ হয়ে গেল এটা। He will go there himself, সে ওখানে যাবে নিজে। He himself will go there, আমরা এমফাসিস করছি, এর উপর আমরা বেশি জোর দিয়ে বলছি। এটা হয়ে গেল এমফ্যাটিক, যেটা এমফাসিস করছি সেটা হয়ে গেল এমফ্যাটিক। বোঝা গেল? নাম্বার 4, ইউ শুড অ্যারেঞ্জ এভরিথিং ইয়োরসেলভস, এখানে প্লুরাল এটা হয়ে যাচ্ছে, মানে দু চারজনকে বলা হচ্ছে যে তোমাদের নিজেদের ওটা অ্যারেঞ্জ করা উচিত। ইউ শুড অ্যারেঞ্জ এভরিথিং ইয়োরসেলভস, চেঞ্জ হয়ে গেল এমফ্যাটিকে। ইউ ইয়োরসেলভস শুড অ্যারেঞ্জ এভরিথিং। বুঝে গেল? ইয়োরসেলভস প্লুরাল। ইট কেম হিয়ার ইটসেলফ, ইট ডগ অ্যানিমালকে বোঝাচ্ছে, মানে কুকুরটা বলা হচ্ছে কি ইট কেম হিয়ার ইটসেলফ, কুকুরটা এখানে এসেছে নিজে। ইট ইটসেলফ কেম হিয়ার, এটা নিজে এখানে এসেছে। বুঝে গেল? এটা হয়ে গেল एम्फैटिक। तो अभी देखिए कि रिफ्लेक्सिव को एम्फैटिक प्रोनाउन भी हम लोग कह सकते हैं, लेकिन इसमें एक सटल डिफरेंस है। मतलब वर्ड सेम ही रहेगा, लेकिन डिफरेंस जो है ये जगह चेंज हो जाएगा, यही डिफरेंस। नंबर 1, I did the sum myself, मैं ये सम खुद ने किया, ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। I myself did the sum, मैं खुद ये सम किया, ये मतलब हम लोग जोर देके बोल रहे हैं।
ये एम्फोसिस कर रहा है इसलिए एम्फेटिक प्रोनाउन है। यू शुड डू द वर्क योरसेल्फ, तुम्हें ये काम खुद करना चाहिए। यू योरसेल्फ शुड डू द वर्क, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, ये हो गया एम्फेटिक। ही विल गो देयर हिमसेल्फ, वो खुद जाए, वो वहां खुद जाएगा। ही हिमसेल्फ विल गो देयर, वो खुद वहां जाएगा, ये हो गया एम्फेटिक। यू शुड अरेंज एवरीथिंग योरसेल्फ, ये यू योरसेल्फ, यहां मैंने लिखा था यू योरसेल्फ, ये सिंगुलर था। यू शुड अरेंज एवरीथिंग योरसेल्फ, ये प्लूरल हो गया। तुम सबको ये करना चाहिए, मतलब खुद तुम लोग नहीं, ये चेंज हो गया जगह। यू योरसेल्फ शुड अरेंज एवरीथिंग, ये थोड़ा जोर देके बोल रहे हैं हम लोग, ये हो गया एम्फेटिक। इट केम हियर इटसेल्फ, ये कुत्ता के बारे में बोल रहे हैं कि इट केम हियर इटसेल्फ, ये यहां आया खुद। इट इटसेल्फ केम हियर, ये खुद यहां आया। ठीक है, এবার দেখো ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন্স। ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনটা কি? ইট শোজ অর পয়েন্টস আউট অর ইন্ডিকেটস আ পারসন অর থিং whether it's near or far, मतलब এটা বোঝায়, পয়েন্ট আউট করে যে কোনো ব্যক্তি বা কোনো জিনিস সেটা কাছে আছে না দূরে আছে। দিস দ্যাট, এটা সিঙ্গুলার নাম্বার, এটা প্লুরাল। এইটা ওইটা, এইগুলো ওইগুলো। আর এটা আবার দিস ক্যান অলসো বি ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভস। এটা যে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউনই শুধু হয় তা না, এটা ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভও হতে পারে। যেমন দেখো, দিস ম্যান ইজ ভেরি পুয়ার বাট দ্যাট ম্যান ইজ রিচ। ঠিক আছে, এই যে দিসটা বলা হলো, এটা কিন্তু এখানে ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন না, কারণ ম্যানটা হয়ে গেল নাউন। বোঝা গেল? তাহলে এখানে এটা কি হয়ে গেল? ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ। এখানে বলছে দ্যাট ম্যান ইজ রিচ, এখানেও এটা নাউন, আর এই দ্যাটটা কিন্তু ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভ হয়ে গেল, এটা ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন হলো না। ঠিক একই ভাবে দিস ফিল্ড ইজ ভেরি স্মল, এই মাঠটা, দিস এটা ডেমনস্ট্রেট করছে কি? নাউনকে। এই মাঠ, এই ফিল্ডটা হয়ে গেল নাউন, ইজ ভেরি স্মল, বাট দ্যাট ফিল্ড এটাও নাউন, ইজ ভেরি বিগ। তাহলে এখানে কি কোনো প্রোনাউন আসলো না, যেহেতু দিসের পরে ম্যান এসছে নাউন, সেই জন্য এটা প্রোনাউন হবে না। দ্যাট ম্যান প্রোনাউন না, এটা হয়ে গেল, এই চারটেই হয়ে গেল কি? ডেমনস্ট্রেটিভ অ্যাডজেক্টিভস। বোঝা গেল? এবার দেখো, দিস ইজ গুড, এটা সুন্দর। আমরা অনেক সময় বলি না এটা ভালো, এটা নিয়ে নাও। দিস ইজ গুড, এটা ভালো। ডু ইউ লাইক ইট? লাইক দিস, তুমি কি এটাকে পছন্দ করছো? কেনাকাটি করতে গেলে বলি না এটা বেশ সুন্দর, এটা পছন্দ তোমার? দিস ইজ গুড, ডু ইউ লাইক দিস? তাহলে এরপরে কিন্তু আমরা কোনো নাউন বসাচ্ছি না, সেই জন্য এটা হয়ে গেল কি? ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন। দ্যাট ইজ অসাম, ওটা খুব সুন্দর। দ্যাট, দিস মানে এইটা, দ্যাট মানে ওইটা, ওইটা জাস্ট অসাম, খুব সুন্দর। লুক এট দ্যাট, দেখো এটা দেখো, ওইটা দেখো, ওইটা খুব সুন্দর, এটা দেখো। তাহলে ওইটা কি সেটা আমরা কিছু বলছি না, এইটা হয়ে গেল কি? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो अभी देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? इट शोज और पॉइंट्स आउट और इंडिकेट्स अ पर्सन और थिंग वेदर इट्स नियर और फार, मतलब ये समझाता है किसी व्यक्ति को या किसी चीज को कि ये करीब है, नजदीक है या बहुत दूर है। दिस दैट, ये वो, दीज दोज, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। और ये जो है इसे हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स भी कह सकते हैं। कैसे? दिस मैन इज वेरी पुअर बट दैट मैन इज रिच, ये जो इंसान है ये बहुत ही गरीब है, मतलब यहां मैन जो है नाउन है, दैट मैन ये इंसान, वो इंसान बहुत ही रिच है, ये मैन जो है नाउन है। नाउन से पहले जो बैठेगा वो एडजेक्टिव, मतलब ये दिस डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस फील्ड इज वेरी स्मॉल, दिस फील्ड मतलब ये फील्ड बहुत ही छोटा है बट वो फील्ड बहुत ही बड़ा है, मतलब फील्ड जो है नाउन है, ये फील्ड जो है नाउन है, तो फील्ड के सामने क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन नहीं है। दिस इज गुड, डू यू लाइक दिस? जब हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं दोस्त लोग के संग या किसी के संग, हम क्या बोलते हैं? ये बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पसंद है? क्या चीज नहीं बोलता है? ये बहुत ही अच्छा है, तुम्हें पसंद है? दिस इज गुड, ये बहुत सुंदर है। डू यू लाइक दिस? तुम्हें पसंद है?
दैट इज ऑसम, वो बहुत सुंदर है, लुक एट दैट, देखो देखो वो देखो, ठीक है। तो इसके बाद कोई नाउन नहीं लिख रहे हम लोग, तो ये हो गया दिस दैट, ये हो गया डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, समझ में आया। তো আজ এই পর্যন্তই। আর আমার ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে এটা তোমাদের বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবে। চ্যানেলটা এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করোনি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে যাতে আমার পরের ভিডিওগুলো তোমরা পেতে পারো।